Salinda dribbling the ball. Hinagwardiya na mabuti si Mangan. Salinda tumira, wala. Salinda again, pinasok sa loob, dinukot, pasok. Okay, 1-0 po. Si Mangan nagdadalang tae, nauna ang tiyan, pinasok sa loob, wala. Salinda ngayon, binabantayan ni si Mangan. Salinda, lumabas ang bola. Last touch by si Mangan. Ball. Dribbling the ball. Ayun o. Tumuros over. Uy, pumeke. Pumeke ulit. Tumira, wala. Ayun. Behind the legs by si Mangan. Si Mangan. Jumam shot. Tumira. Pumasok. All one. Salinda. Pasok sa loob. Tumira ulit. Pasok. Kili-kili shot. 2-1 in favor of Mr. Salinda. Okay, si Mangan nagdadala ng tiyan. Ay, bola. Umikot pa. Kinili-kili shot, wala. Nira ulit. Ayun, pasok. Hindi po nakakatalon si Mr. Simangan. Ginagamit ang spring sa tiyan. All 2. Ang score po natin. Ayan. Salinda, dinukot na naman. Rebound by Salinda again, tumira. Pasok. 3-2. Okay. Yan, 3-2 malas. Pantay. Muira, wala. Sir Salinda, guarded by Simangan. Simangan now. Simangan on the guard. Oh, tumira, wala. Okay, last touch by Salinda. Score po natin 3-2. Simangan, no good. Simangan again, no good again. Salinda. Nagdadalang tae. Niribol, kinilikili, pasok. 4-2. Okay. 2 points para tabla. Wala talaga. 3 points si Mr. Simangan. Tumira. Ano masabi mo, Mr. Simangan? Kasi talo ka na naman. Ano yun? Mafia yun. Mafia. Oh, Thank you mga lads. Ito, pawis na pawis na. Salamat ulit. Thank you, thank you.